cosaan seereer ten xooyong xaye ñaaja nango nang Simoso noti cosaan mi noto cosaan mo seereer cosaan mi noto Simoso noti cosaan mi noto Aja fogwe in we mercredi manam arda ba ref 19 février 2020 fogwe mbanu yonga jam ngid marog subhanahu wa ta'ala batit koy njulu ino tulor metudo Muhammad alayhi salatu wassalam na itam koy e ngidi ma fap fayayi inor maga yit so ba serer mutarona fonu kuto ak na ref itam codno bayne tam mujna mostamo joy tolene mbanu yonga jam ngadan dayit yongan kel fa pak yalo fi na sate fe teref kelifa dine ada fa ciosan yasam koy yalo xey itam mi ñu xaje in faden dambel tay ni yam koy deno defu lakwan kin ande fi itam tadan ki in yora yokke den yoro ha itam yogwa maga itam yasam iminya maga dambel tayin bo opinion gay xate bano def na sa tv tambar bat ak keveti tam yasam rogo yal ten fo xoxum fe jegna fop awak fo pasani nitam tayo bin lol mashallah yasamit agayna ka den alaka den ma yaqfat ken ila yawmidin rogo yalla waga kaga afiyana in dal en général jam kam sa tv Sénégal fop mu ki na ref na itam damiye dal ye yong nang Cameroon itam anum toxir taraf samtamuna yong ne anne ina fop mbogun o layanga codam lay codong i ngotit diang jong ne itam kamando ka yal mbinale njono mbañ nga singeda bisid no ngel ne njum ngil ke ane ka jegana o njiriñ kam bine inum tin ma ku anone koy soko bora at kamba bodi itam ne men meruna anta rek indoni sindala yam jegane mbine o njiriñ tarafik maga dak fogwe o dayo ma ko koy nami ne bitan ya haple ke fadna itam na arda bo furogo na sak famir fanu ni itam e imbo sene koy njoktora yam kene te nefu adna fat ilay randigil mbas ke ane itam ten refu hakobong yam jegane o njiriñ mine buga nga o sour ta avancer il faut inja bolay randigil kene koy ten taxu imof men refe mojo andi itam xeja mojo bugo mbawaro genu men len som nda refe mojo wagin mba mojo andin bo ino na maga koy ani ngajiti fa pax diaspora fe andone deno itam o mbelta in no yong mak ne anne ino mbiano mbine ya sam rogo ele fe nun jamme nun def na fa tedanga ne gila sax bonu num toxid ne jam kam basil ke itam so bida in inda convocateur ñaaj ko ñaaj no koor sa tawe jof mbami o koor ref na ali balal jallo ref na yal mbine itam il faut isim nin den fo basilen mbine fop ngade nin jam yam jamum koy arefa jam in dayit abataxum afagano kene bat ka in itam yako yasam rogo yalla fe nin jam vraiment a ɓaati ni tam ndax ino i mbi nano ten jam kaga yip ten i mbugu refe naga a fiyangan koy fog we ne i mbiruna mbita xaye bugam i njeta ya xin no ka ando naye rogo roog jamono fe i ndefna a doya war lool yaam o leng wagate andiran ñaaw ɓaal fo ñaaw yeeq donte koy den bogu me de yipena ñaawo du fangan c'est vrai que ñaawa ref ka yeq le fo ɓaal le fo bulola fo du ten fata ref ñaaw rek ñaaw so marim ka xaye i njetay ka ke ret nan ngarit fo o yoon ngarit fo o yoon a ref ɗik ke ando naye wiin we ka ngamatiranda den chaque jour to ndefe leng xarit a ref oxe ando naye nuun ndefu leng no lup bono wondin o yoon soxla na taxa no yoon mbanu ngen kam sax leng le yoona nda taxe te ref xaar tof par contre a jega yit kam oxe ando naye xaarito a refo yoon tadik keke dal bugam i njetay ten xaye a fagange itam i ɓoda fo ten boya te mukoox ka i ndam dale xarit fo o yoon fo oxe refna xarit a refo yoon daduk wene ano ne miruna mbita koy naga so i mbika bo i mbiya dara i sumin xa paƴaxe koy num tid no dungole koy mbamir fa nuun jetay ngil oxu refna ten ke ando naye ten o njirñuma jegu rek galankor fuma atid ka kam saax le Sénégal galankor fum itam atidatu no jamano fe surtout jamano fe ke i ñowata avec l'avènement vraiment du net ande caku xe xewa ten to wiin we ngaƴ tiran yiif Khadija a soɓanga ye pare a atidam premier clip i sumin donc les nerfs là vraiment on chauffe les nerfs et puis num toxin n'est-ce pas aca Khadija nu bugoona bugaan
titarora mama yam Fatick te nun titarora saxlani mema ten samum xañora meki njeke ngelum na so simin botwaay Fatick suma réew Fatick lay titaro man mi le gaañi Fatick ñoo ko moom nañ leen ko defar gaañi san waaw moom lay tiitaro waaw nañ leen waa defar Fatick suñu réew la suñu réew la Fatick suma réew damay kontaan Fatick Fatick waa suma cosaan lay tiitaro man mi le ay 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 waa Fatick ñoom ten jegum goya ten samum xaajora yam Fatick Fatick ten i njegu ba ten i mbaru titarora o kiin jeke ngelum na sa simin bot waaw ke moƴna ten ba Melodia Acha inde to bok Acha Woy Fatick ba ten somum lasa yam Fatick tegum go kawa bilay Fatick lasa Fatick Fatick ama Fatick ngor ka ten jegu awa aywa aywa Fatick te ni jegu ba jeg na ngelef na simin bot ba kade ya waro dama nama Fatick xarita dami Fatick yam saxla gari memba amene somtenum titarora digil abaho apo xam saxla rime mayoba digil ten samum xajora apo xam tenum titarora ba yala paxa xaga itam refna vie Diouf itam fo ɓasiluma wa Diouf mbogo yip no saaxola pour xam fog we
gidma nuun a paax a paax itam no yong ne njegan na xoox nuun samtamu ne nderes faro gidma xoog itam Khadija no réalisation fa maga itam côté de la régie yasam roog yàlla fi'ana nuun jam en tout cas oxu jeg na ngelum na simin bot kaaga ɓaxañ xooxofo o kiin ke ta jeg na dameen yaam kene soom rooga bugu fat i ndam ke i njeg na ceerne ten i njegu nda itam o rimel ten i njegu caaxana wananga ga déclare o wasangaan moof no dek no kiin oxa garida o inu yasam koy o dawat déclare o koy voilà c'est ça la réalité lay nuun ndiiki me fog we xaye ke buguma i njetaay xaye itam ten refu i mbaago andiran nder ngarit fo o yoon oxe refna xarit fo oxe refna o yoon nda yit a jega yit a xofakat na ɗik ke leyong me xarit koy a jafeña lool koy yaam déjà nu mbaga sax o ñako mbog dara no ñow adna sax awa fokata nuun soom nu ngeto mbiñ ñoow tig rek kaga ɓeer maaga a refat ka ando naye ka at kata ngarit o ñiso leŋ nda yo bo xaye c'est différent fo ke ando naye ten i mbugu leya nuun a jega oxe ando naye kan ndimel nanu ndime yaroox bo maak bo nenu mbodna itam nuno mosu mbi'a leŋ ke leya leŋ ke ku yongna no lengox a yongan lengoxa ku fe'na no lengox a fe'an lengoxa ku ke xeke bugna kaga xaga bugu a taxoga yit sax o kiin ten xarit fo xoxum a taxoga o kiina fi ba fi kupu a taxoga o kiina fi bo kas dame a taxoga o kiin a ñako ñusum a taxoga yitam o kiin a waas tig yaam ten xarit i leyu o xeene ten ref oxe ando naye nuun mbogu fop ku felonga a felan ku bugoorona bugiran ku o jeema ta eet no yeg to xana damta bo ku te xotit na taga yit xana jang mu o jofa xana an kana ɓisang a foga ngeen wa mbexeyuna sax mbata fog na ɗatala saxo o fadanga o soɓin so ku refona te ref taga bo kun xotin ten taga yitam nu njang o xaaga de o kiino wa lay xaarito fogre fo koy fo xe ando naye ko inoox ka fo dam no ɓayum nu yoon i leye o yoon ka yoonong pour un but bien déterminé a yoon soom fokato nuun nda nu mbadanga sax ka o ñaaj ka a wa ref kun pa o xaaga sax refe xarit nda koy o yoono yaam nuun yoonu bo mbad me bugoona ret nda ka o fiyata kam kaga fo ka o ŋaya fudooxa refe te ka xaaluna yaam ka yoonong soom lek koy te ref oxe watna kun pa ten taxit ka jaɓo jileel nena xarito rek refe n'importe qui refa itam ko inoox ka rek damo ɓay no yalum nu yoon ndet njina njacula xa'a dik wene koy wiin we ka mbage andirana den yaam ke refna ten so ke laxasoxna ten it kamay puisque itam o retanga bo xaritof a jeg no ka ando naye xaye ka ɓekang ten to à la limite ref ke xa ando naye ka mukit kango ten ngarit refatema to moƴo jak len wiin we xaye ke de mbi'ata fop ten refu ye ka ngoytuwa ke ando naye moskiran ref no ñoow adna surtout kam log me fo ke xewat nan jamano me te refna ando naye o kiinoxe toujours waxe waɗa ka ci on ken de ngoya buzz puisque anda xaro buga o andel buga o niwel via le net to kene a ref ka ando naye o njirñum fa barke Diouf mi kaga inum à 90% galankor ɓora atid kang puisque refe kene wan ka fo bona mos bo mos ka daba ina adna soom to xana reta wasa in yam ke refna kam fe fop i mbagirano njirñoox nda yo ko i leye ngarit leye o yoon xarit ten yoonogu a xaartum nu ndef goor yoona bo xe ke rok lut o xana nane diw xaartum o ñiso leŋ a roka lut te gara xirwa e xana rokel ndut ba rokel ndut bo da mujo mbogoyo ndut ne te leyele diw in ɗoqloq
a mbog nut a mbiya ɓaxañ den bo nduta fag da ñaaƴa a ci'em vraiment o kiino kiina dik o kendum da ñaaƴir rew a ni'tir xa ɓiy a ci'tira xa qol a poknira mumeen naar ngoor jegum o xaana jeg wajan fexey bo naar ngoor ne mi a wil wajan nen o xaaga wajan ne jeg o molo pis ainsi de suite nu multiplier a denoyo bo xalala sutoox taaga ko ga ogu oxa andoona yee ka xotogo ɓiy xaartum sax layong i mbadafule taaga ndaa xan i ngar ten a ɓiy xaartum oxa andoona yee ten a ni'te ten ta xotin a xot mumeen mayu a doon no ɓayum e kam sakana a diw halal kene ngarit a fi'ogan adna ret anga ba ɓoɗ o kiin xaartum ka in wogu ndeero yeng sax a ɓeednin halal fa mbag katar ref ke koy a wa ref a mumeen ndaa yit a wa ref sax xaalis fa xooxum ndax it te ɗax coxla'um bo fañ we andoona yee ka congkanoyo soom ndax da njalin a njegoyo gaci xaarita xooxooga no ndiig ba panga qooq xaartum a ref na galankoor yaam pisum ka ngak mayate doole axa kay fe te duufo attaquer xa qol xaartum a ref taaga bo jir sax a wa daabinta yaam a wa ɗeg ndaa yo ka laya xaartum o a jaranano ten xaarit leyong me i numtuwanga o tuñu jijing ye andoona yee nu mbaaɗra rew bo ni'tiroyo xa ɓiy xaarit ka ñaaƴikoogu o xaartuma a yoq no saate fe a gérer ɓaslum nice o leŋ sali déborder puisque ke refna na Jean ten refna Paul ke refna na wo ten refna oxaana refe men ndaa xene xemen o leŋ sa de yo'nu o kiin fi ke sax ka xaana yegeer na yaam xar puisque xaarit i layu ka jeg ka andoona yee détermination yo o ngimo o mbeqo ndaa yo fito doole refe koy doole fe garna pour a ñoxorel xa'a ndaa ref ka ref doole yiif ndaa xey jamano koy oxe ñaaƴa bo i ndok koy na kaba cege foofi ndaa fat i ndoon mene ndet ɗeetik oxe and naye o yoono leyong me reɗe aussi n'importe qui o yoonnuwa a felanga ngit o yoonnu xa felonga ndaa de préférence o ɗi jila we andoona yee den bugo yoonit ndem ko ñaaƴ ka soxla yaam a jega wa yoonanga fa den ka ñaaƴkoona de bugo koy fañ u ret yaam nuun wa mbadiida pictoox ten fo jem est ce que nana paax ke layonga i ndetanga koy bo toloox na jamano faaga o kiin waagate andiran xaarit fo o yoon sababu oxe jegiida yaam we andoona yee ka mbar mbog fop bo a mboy soom a xaaƴa den to a sañ'angaan sax den na mbog ka a semb xa tax o seereer la xaar to ñis o leŋ puisque xaarit ka taxogu o ken maxiru o kiin ka juumoogu a fi tig rek yaam adna i ndefu jege xa juum keer na waaga xal na adna rek baba pang e fi rok no njeeɗeem xaar to fananin walay te fi'in jom te rok xooxo ɓaak seereer ka fi'oogun nderes fa roog seereer ka xirwoogu yaam xaaritum ndaa koy jamano xe maaka ndax a yiifa ke na maaka ndax wiin we na maaka en tout cas a jega ke maak na kam in bo yitam a ɓisid koy a loota cola ɓor kam o ñoow le o kiino kiino fo ɗetanga meke waagatiro ƴook ke ndof ta ref itam ka andoona yee a celganda xa ɗomu at ka xan xa poolanda may puisque ke tax nam layango ten refu yee pour o moytuwat koy wiin we xana ref ke andoona yee ka jafeñ lool bo a taxa daal o kiin oxu refna ɓekti yiif na adna yee tant que woxe ñoowa fop a wa jeg ɓekti yiif na adna yee tant que woxe ñoowa jili ndaa ɓekti yiif na adna yee ne laytonga ten peran ke tant que woxe ñoowa to xona fuliro fogooxi fop i ndoona fulin mene fog we ndaa me daal y a une large différence ndeer oxe refna xaarit fo o yoon et c'est différent
Le compagnon est différent de l'ami. Voilà. Maintenant, pour faire différence, il faut qu'il y ait un aussi. Il faut qu'on ait, puisque avec l'avènement du net, vraiment trahison que maya côté Fouta wagna refitam to leng wage déterminer pourquoi tout cela ndiki koy pour yan kene fat indol men ngol len numtu na regifa so ka khadijatu layne koy gol banne be tafa refna afada lijel liji o yip jaar ke a wajanga danaka ba wajit na rek injegna mbina da préparer ke ane te def ko dakhnir ke yin ba xagn ken ane de nayol kay fop kam gurban inde te numtu xido yo fogwe acha khadija tu paranga ide to Teorek ke anyora tongo khesa hade nunga ba hatumle ho khesa hode to yakare kara no pehe da rogo ya lo khewase aden oten nyona aden torde ibu putik ke ojiri diki ko are sanganene da rogo ya lo khewase onyowi na info Hawaii forget kaya na sang le Senegal koya samba halal pa payawa ka dari moran deri kaya na sang le Senegal koya samba halal pa payawa ka dari moran deri kaya na sang le Senegal koya samba halal pa payawa ka dari moran deri kaya na sang le Senegal koya samba halal pa payawa ka dari moran deri Toroyo netit kenyota yago toro koyal na joha den kedamar na nyota kaya na sang le Senegal koya samba halal pa payawa ka dari moran deri Ingarta uno kalamano pefe yago toro kukiran ajere jere jere kaya na sang le Senegal koya samba halal pa payawa ka dari moran deri Etione bakatum le nyota Ore to sagane to kere to toruk na nyona kaya na sang le Senegal koya samba halal pa payawa ka dari moran deri Etione bakatum le nyota Ore to sagane to kere to toruk na nyona kaya na sang le Senegal koya samba halal pa payawa ka dari moran deri Imbo kuya imbo gawap tombo garo Yago tohwe na nyowa proklang tewop habi adamayo kaya na sang le Senegal koya samba halal pa payawa ka dari moran deri Uginobal uginobal mang adna halal pa payawa ka payuma ka na ngunyaifi kaya na sang le Senegal koya samba halal pa payawa ka dari moran deri halal lar ka na soja indai dok no tiro gajina in banyok raderi kaya na sang le Senegal koya samba halal pa payawa ka dari moran deri Uginobal mang adna halal pa payawa ka payuma ka na ngunyaifi kaya
wago an progawa hokido kimbo ke maluno. Il fait la fierté de toute une région. Un jeune très pétri d'ailleurs de talent. Très pétri de talent. Pierre Sarr numéro 2. Alors, on a une mission luthérienne faire na Thiès itam ingid maden joko dana njala paxit to ngir wax den de passage mission catholique faire na Thiès ten itam ta fogno korali fa ref na maga da itam a ref clip fa ngas fa ando a sutan itam ngir ta xedan sate fe Sénégal ndayo alalong pourquoi sinon le dénouement de la vie puisque ken ten ref adna ke feeñ na menen paysage fene ane ten nunga an chorégraphie ken ngor ke tout alal tay rogolen kuto puisque gano premier plan talalong tit ka andone raske boge ga atena ciangi na pabandin pas mal de trucs wa andone oño wano magole xuref na ten xota o njirñum to pourtant koy taxe sax taxalat ke te ñew tika en fait falakra pourquoi to aref mumen aref ndi itam nda xalate en fait soxode to itam dañu wa en communion. Voilà. Kene ten Pierre Lalang non seulement à la langue adna rewe baki pimbidel mais à la langue aussi e dole ten def ndigil to año xale jariran men kañar ni ne jariran ci sir ne itam jariran ke jeg na solo na adna ten defu iñowa o ñow lelir o lelir a jega nga jiriñ ka hubel juk fat imbi juk nda kam juk lene koy i moy tora refe moy tor na anne sax ka tax ka ngajor mais ten defu i mbokatay xeña ke da def leng mbokati tama yifa ke njabo njeta ciux pira xol langi diam digil voilà c'est ça la vie njokina njala pax ba étoile du Baol Pierre Sarr anda ten itam ci gen xoxo des itam mo xaga ref na Soxna Diouf yong nina pax no saxole Dalifor nda it inoranga maga xan i yongina mama roxe gise no saxole an maris ten itam a damana samtamu no xel na rogi yal itam nda kel fa ke samtamuna fap samtamuna koroma ko xejib Diouf ba il la suk fa yalon res mama tening fay den fop yong na den a paxa paax itam xedana den jam to la den koy en tout cas i ndoy ɗu wena nuun to i ndoy ɗu kena nuun mbelito in koy bo opinion ngay kaame ngarit i leyu leye o yoon ndayo a jega xe fokatna ɗik ke leyong me xarit dal ten refo xe fog tona fop nu mbiyandora leyandora njina njacula adna fop nuno mbogun wala waga de kina wani tin xarit yamo kina wa dame ke bogona kaga bogu o yoon koy là c'est un peu différent puisque kan yoon rek o kiino kiin na nuun ande soxla no kendum nda nuun yoonu waaga yoon win comme awa yoon nuwong donc c'est la vie en communion mais maaga itam a jega astuce fa nde fa refna maaga puisqu'il faut faire très attention refe ye ka yoonong rek mais ka waro andit soxla of non puisque awa refo xena pic tikanga yaqanong kam adna par contre nu mba yoon itam te an soxla fe wo a kun pa norong manam a singong sutura in kaga in da taxe koy te ref xartof o yoono fo rek e rogo yartun naga e oxu roga yarna koy roog yarun fog refo xe ngino ɓala yaran na xooxum oxe kiino ɓala yarna fo xooxum wage moto la taxna te yoon nuwong mba o yoon nuwin te an soxla fe to pictirang kaga wage ref parce que ka yoonong rek foge koy fo an ne xarto bu ñuso lengo nu mbog fop mbiyandoran leyandoran ñaƴandor tout fo oy dal gute tirano nuun a saƴangan sax nu mboga semp xaga mi so bukin nda koy a jafeñata de o yoon fo xoxum sax ka jafeña so worate saxo xarit dal moƴ mo wol holun jamono fe i ndef naye o yoon parce que la xong ndiki me i njega koy oxe ando naye ka weltide no ñoow da xoyen internet ga o kiino ga o xene reɗanga o kiin saax lu ta gen na te gef ɓuɓ saax lu ta gen na te fi'a pecc puisque à 95% ke ta yaqata ten xupu ke ta xemanax mais ɗeetangi à travers WhatsApp kene xajira tel naxa vidéo no ñoow adna mais o leŋ ande namo xa wi a sutura ken wiin we o kiino kiin woxe ɓenga no ruq
uniquement cunga o kiin a fi bêtise rek o capté in alors tasin et ça devient universel pour xar pour aussi somme mais pour xar sutura fene jega te o ngodonga nang gomboy mais oui mais je comprends pas o leŋ waga te xoolo xo kiin puisque bon leya saxe um bugo na jetaya fo o kiin halanga sax ta ɓekam net fe bon à partager am ainsi de suite donc mais la vie devient compliquée alors so ndiki nak o leŋ anate ano xoolu ka ano mat ka nu mbaro jetay est ce que i mbiyanga o kiin o kiin manam o juuɗ fo ndawum ça nous arrange non o leŋ waage na xoxum tig mais a miñ koy xano soxla wiin we kame fat i mbaas caaxaan internet ka jeg un but bien déterminé o njirñonge ten o xup xaye calte ne da mbiya ten mais par contre calte ne actuellement ten xupu à 99% to kaga koy ça ne devrait pas être le cas puisque o kiin waga utiliser in soigneusement pare ɓaxañof et puis bon tu dégages mais ndiki mbinu rokona tout le monde se connecte bon la plupart ke da mbika ten refu capter à des vidéos de gauche à droite faire des trucs des machins ka andoona yee c'est des trucs bizarres o njirñonge arta sax bo les élèves même mbagate étudier normalement puisque y a le net téléphone élève olu ga'oona xa fo o téléphone ola andoona yee sa mbaay il se connecte 24 heures sur 24 to ɗeet ke sax kaye et là c'est dangereux nami avancer it kayo o leŋ mo fate a liib no yifuma xalaat nam fanamo ku bugoona tu interroge directement internet mais c'est faux o kiin ko ƴeewaan xooxlo quand même wara moof liib no ñoow adna est ce que Jean fokatangan fa Paul a ndetanga mbin jegan xana mbi maaga tig voilà mais refee ku bugoona no ñoow adna aussi tu interroge internet non c'est pas ça i ndeta sax bo même à l'université les élèves peinent à parler le français et ça c'est problème puisque étudier atayo puisque tu te connectes 24 heures sur 24 tu n'as plus le temps d'étudier mais là ça devient quand même inadmissible to ga kene koy wiin we ka mbar jang ten des mesures ka andoona yee vraiment meta ɓisa in le lendemain du Sénégal ga maaga vraiment a doy war lool puisque kangam ke i njeg nan saate fe i njeg des intellectuels de haut niveau o fadanga université bon kangam den ndefu maaga vraiment wa andoona yee duɓaaɓe den jangnu den a soɗna den o ando fagker documentation ke wawa maaga mais jamais ga kiro o xa retna a documenter mais quand même pour o ga actuellement élève ola mofna a lire un petit bouquet mais a jafeña to autant ko ga'ogo élève ola andoona yee avant examen mais a wa lire 10 bouquets no année scolaire fa leŋ voilà c'est ça a fi'angaan koy jeg kiro jeune fa leŋ bo o laya français o layin normalement mais actuellement o ga'a oxa andoona yee c'est un enseignant oxa andoona yee c'est un instituteur du moins pour te lay le bon français sax c'est tout un problème et là c'est inadmissible to kaaga refee jam ɓek ke in itam jam waxana wiin faaxeer waaga da nqotna ɓeka den kam école ke da laya den wene den ndefene a xatna xa ɓiyaxe in ande yo ɓa kipi mbi den dara et tout est politique puisque a reɗanga to refee politique vraiment wiin waaga njegee o andola warna waago tax bo da ngare ka a xatna xa ɓiyaxe in ande yo tig ko ga o gola andona yee CI bo CM2 mais pour ta bindanong a France a paax mais c'est tout un problème ko obligé a woxe refna parent d'élève wona wakirlooxa xuweece fo mbapof itam dako liɓatina o ɓeef no mbina to kaga refe ɗat ino wene par exemple ino we njangnoog na in i njeg e kaga y avait pas d'internet y avait que nos grands parents qui sont là maaga i ndetoogu bon la case à palabre i ndef maaga njetaya fo wiin we lamta a caac korin caac te wiin da laya in des trucs de gauche à droite i mbinda c'était ça la documentation recherche jegate ku ga'oona rek o interroger a internet mais non mais attends fogam koy wiin we laya des lendemains meilleurs nanga mais non nos lendemains risquent d'être pire voilà et il faut le dire puisque waagiro koy jangkiro ñaal jangkiro o yeng jangkiro ba kipi mbidel lu dul xonto téléphone o fiya ten
ka lenga anderna bo pare so bugo def le meilleur non tu seras le pire et ça c'est moi qui le dis Khadija o pare aga deti ka felonga o bisam inum tuit mu koy ki ando tende fu dadu ko ilayna nun harito o yon fo fokat na dikkene fop namni antikan inum to xida nga ndiki boy ndok na régie bonum to xidi ajo perman ne fogam ngurban ne commencer e waja Khadija achet to indet tum to xid
Acha joka dana ñala paax itam vraiment Omar ko Diouf Simel Khadija chapeau Omar Simel Diallo de Diouf Simel puisque koy Sénégal il defo a commune Sénégal alors Omar Diouf Simel voilà i nga men kan ne i ndefa nga hiérarchie itam xotin no mada sinig Dioufen me je amaga ti cegu solo bu no fakit na maga maye koor Dioufo jaxaw ane fop andano yo voilà mais en tout cas de toute façon Khadija chapeau vraiment joko njala paax itam keta layna mene koy a jega solo lool itam et c'est vraiment ça met en relief ki ane ten defu relation ke nje'ina ndeer maad we itam rogo roog fo cohabitation fe andoona yee fa ngeen fe ande a ngen anoyo ensemble to pañte e o ñuxrole reɗ'u o leŋ bug fe itam a reɗ'u fa leŋ donc a sinig a reɗ'u ka andoona yee gafo leŋ o gafo leŋ a reɗ'u a sinig o leŋ waage rok maaga ba xaajin ndiki koy o kiin a inorta mana a gara xaaja in yaam xar xaalis o xene andoona yee o don ma xolu ta layna yee koŋ-koŋ a layel entrée voilà xaalis o puisque te ref ke layoguma ndiiki trahison fe ka mayi o ngodonge xe saaxolu te waag na ref mu fogeeranoona a joonana suur parce que i koy matérialisme yo o jega tange fogiro fokatande wona fakit ka yeganda roga fi anga o jeg des milliards en banque barke Diouf buj sax a jonanga nuun a wata yen kam saate nuun ko waro yegin yo bom ga ndax nuun ndefu roog ndax nuun ne cita ndax nuun na ngañta soɓangay nuun ne cita ndeɓ yo a kac weniramo de soɓangay nuun ne cita ndeɓ yo a kac nda roog o ref men ku refeer na roog refe ɓaki pimbidel ten ret men ten ref men to ten ref ka men ku jumani merti oxu xefona wa ɗik lakas bom ga ka jeg ka mi de yawirong fog we i laya ngarit leye o yoon nda yit a jega xe fokat na tadik ke oxe fokat na tadik ke koy ano o xaaga a wa refo teef naniramo de a wa refo teef oxe andoona yee compagne de vie yo kani itam ke relation fe fokat na nuun ten ref relation fe ane ten ref ke rooga moƴ na bug na te ref mbug roog it a fokata nuun pour un but bien déterminé ndolnir voilà complice o yaaga xarito mais compagnon de vie yo itam nuun na mbug ko yoona bo dak len décoller kene itam a ref ke ando naye kam lay u nuun ndiiki me o xaaga o kiina wa confier ox no ten puisque peut être ga nak a jega ten exception a jega ten we andoona yee ka ngar itam pour du matérialisme ndetar a jega o ndik rek da ngara matiid itam ndax da ndok maaga na ndoka tolax nda itam o feet falakra soma cungayo taaga ndax nda a sutooxanga maaga itam a laacoyon halal fa kaaga taxem la waaga yit mbogeen jeetale in no ngel ne we taxnam la daal ten ref we andoona yee o ngim roog o saxu dak ka ref na den nda yit ndigil ne saɗik na ba nang koŋ ka ref na den ngor ne i mbaɗa na adna itam ka ref na den nda yo o mbeqonge i mbugna na adna itam ka ref na den waaga ten refu rew we andoona yee ten taxu bo i njeetaya kam ngel ne banu mbeecin koy andame a felanga roog fene xeñata deɓa itam layna nuun no minière xan nu njego kene oxa andoona yee xana bugo welta in no yong ne itam te fog ka no we andoona yee roog o roog xan i mbugo ngaajra o ñuxrole kame te ref tika itam roog o roog no dungole samtamuna ndem koy a fela roog fene xeñata deɓa nda itam i ɓat rek o mbetana nuun ne roog o roog ke andoona yee koy ten refu émission fe itam na xaye xa minière xana bug ko in wata itam koy a soɓida nuun naxa kenanaxe ita ni ke koy samtamuna a domicile soɓidata nuun jetaya no ku ta waag na ref na nan keke fi'a mbi plateau spécial ka andoona yee ka i mbug ko soɓida nuun jetaya ngal ne i layo donc i ngaranga a bugo sax i soɓa nuun sila no ɓira wala i ndak kama tep naka ke comme nuun i fo a caméra ke in ngar moof kam o sila a jetaya nak ke mbide in fo pambe ke fo paal ke no siir i ndefu jetay i yaam koy seereer kaga jegu voilà kene yo donc man daal banu ɓecin a felanga roog no minière njom ne itam waag ke koy faro lak yaam koy ka i déterminer ox ndaxit ki i leya nuun maagan radio fa nu mbago noona ta ten kida ke nuun a felanga roog
xan i ngumoox itam ngumnoox pri yalan yoon fo xa pesaxit ndok kam com ke kam papat ke ngotan ka na nuun atiid ndoona na nuun itam nu mbuuda neta felit na nuun yaata moƴan na nuun a moƴanange nuun itam nu mbandoonin men etik lakas c'est pas obligatoire o kiino kiin yaam ko rokanga restaurant ko ɗeeta njawne moƴanonga we keke tenum jikka ñaamin ɓekin fudole mi yako itam naga nan ka ku i mbagna mbiya men itam a felange nuun ndoneno men mbaɗik lakas yaam kaga moƴan nuun na aduna et puis la vie continue fog we i mbi koy attention nder xarit itam fo oxe refna o yoon nda itam i mbonka paax oxe fokat na ɗik ke refna o tew oxe garna itam o weltida in no ñow adna ando naye dak len décoller o xaga soom ten na xaaj ka in oxe nana xarit dal damame o kiina waaga o yoona fo ten ñaal fo yeng o kiina waaga itam o jaxasoor fo ten naxa kalag xa mayu bo a taxa itam rogo roog o kiino kiin o jeg ten dal ke ando naye ten refu vraiment ke ando naye ten o wida no ñow adna nda itam o yoon itam i mbodran koy ɗeetu ande den i yoonta xa taxu bo i yoona fa den nda yo i yoonanga fa den fat i njeg ma i ndeya den a jega yit koy we andoona yee o kiina wat fa den bo kasdame nda yit koy fata jeg ngakan kayo a jega koy we andoona yee ba andu lupof ba andina po o wondinof puisque o yoono soom par contre oxe andoona yee koy ten koy jaru ñuuɗe waak o xaaga ten refu oxe andoona yee kam layong me nuun fo ten bo dak len décoller a yenga mba a ñaala o xaaga soom waag xaaja nuun kam denit koy a jega exception yaam a jega we andoona yee halal ten atiidu den layim o xaaga oxe and naye roog soom taxu ta gar no mbine o xaaga a faga a Khadija non wara xam layo ten ngurban ne ɓela a ɓelanga yu i adna kulufuma mbutoxin alors comme que koy ke i njeg ina mene itam roog o roog a faga ba nang tungaañ gidmama nuun gor fo re maak fo xa caaƴ nu ndef saate fe mban ndef gila saax xeɗa itam roog yàlla fi'na nuun jam yaam o xaaga soom i ngeɗa nuun adna mu jam a jegeer na dara we jeg maaga yasam roog a fi jam no saate fe in Sénégal a fi no ɓasil ke a fi in itam no fog wi i ndef na gila saax moƴa ɓaat koy we andoona yee den ndefu wa diaspora fe ando naye o mbelaxino xa itam a fulɓe télévision e samtirande o leng itam yasam roog a fi'ana nuun jam maak fa xawene no saate fe a ref maak tiine a dafa cosaan xeɗa itam o yaalo xe fi'na den o wod fo ɓaal yaam koy den ndefu taɗan ke in pel yoqake den maaga i ndaɗa de min ñu fa in bo piño xay waay boɓ nen saate fe mbarna mbat ax ke fet ngeɗa roog itam a gaynaka den a laqa den ma yaqa fad kene ila yoomi din roog o yàlla wagan a yooɓan yasam te fi'an na in we ngayna mbudoox fog we mbudoox no jito rew laaɓe roog o yàlla roxada den ko jëm ɓisi yal pin nda koy wena mbax wa itam a mbudin yal pin ferona yal pin roog o yàlla wagan ka soka itam a maya oxu kiino kiin fo ka ɓisonga maaga jombe leng no ñow adna nda xu nan na kacit bo numtuwiid no ɓasil ne wo ba fexe yatit ka ɓisonga o piño xaaga samtamu na reɗ'u itam nu jeg toogun no ñuxur no pog nuun daal i jof yaalo ngal xa yaay range fet xaye fogate a sooma nuun itam coɗa nuun no xet arɗa fe i njofa felanga roog fene xeñata deɓa nda bo i mada maaga xam gidim koy toute l'équipe technique sans exception à commencer par la régie xaga ref na Khadija Diallo vraiment na réaliser a itam nda ba Cheikh Fall itam oxa maaga weec kiimo koro maako no Seigne Mbacké itam xaga sirño maako xam yo nda itam koy koor maako xe El Hadj Mamadou Gaye xaga itam ten joxa xam a tulba ke vraiment jegnu ten dayo maak nda itam alors i njeg mene kina o kenar oxa andoona yee il faut vraiment um fi'anin ke andoona yee ten refu ngenar ta ñimbit tam no ngurɓane samtamuna xaga refna itam tew maak oxa Fatima Sissoko a ref itam o kiino xas vraiment jokina njal a paax itam to leyne bienvenue voilà bienvenue dans samtamuna donc joka njal a paax we andoona yee den o ndamun calel ke fop bo fop a xen itam Mame Khadim cameraman ten itam dana fop gidma den xed no mbine jam xedin no ɓasil ke roog yàlla fi'na in jam a fi'na nuun itam oxuna buga nuun waage daawa daal nda kuna fela waage daaw cereer fog we njoko njal ciao bye bye Elas Baba Maal cosaan no seereer ten xooyong xaye